बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने आज फील्ड मार्शल से आपके तवज्जो से 2-3 मौजूदा हुक्मरानों के बारे में गुजारिशात करनी है। नंबर 1, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर आज़म जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 3-4 दिन पहले, ये सोशल मीडिया पे भी और स्ट्रीम मीडिया पे ही चल रहा था कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत गालबन या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पता नहीं कितने 100 अरब रुपए की करप्शन करके, इधर से लूट घसूट करके, तो वो तमाम अरबों रुपया दुबई में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं उस मशीर आज़म से सवाल करता हूँ कि आपका काम इल्ज़ाम लगाना नहीं है, आपका काम है उस करप्शन को पकड़ना और करप्ट लोगों को जेल में डालना, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं, इल्ज़ाम ना लगाओ। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो की शक्ल में वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं कश्मीर की कंपेन के हवाले से कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो हमारी बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है, हम 1 मिनट में हुकूमत गिरा देंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब, 2.5 साल बाद आपको पता चला कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जबकि 2.5 साल पहले से पीटीआई सड़कों पर रो रही है, कुरला रही है, पीट रही है कि ये फॉर्म 45 की हुकूमत नहीं 47 की हुकूमत है। तो आपको 2.5 साल बाद पता चला है, और 2.5 साल बाद मशीर आज़म फैसलाबाद वाले जनाब साहब, आपको पता चला कि तो इन्होंने इतने अरबों रुपए की करप्शन की है। अगर सियासत इसी का नाम है, बेशर्मी का, बेहयाई का, क्या इसको मैं नाम दूं, क्या कहूं, बेगैरती का, कि इल्ज़ाम भी एक दूसरे के ऊपर लगाने हैं दोनों पार्टियों ने, और कट्ठे भी दोनों ने मिलकर खाना है। यार, अगर ये सियासत है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सियासत से हर पाकिस्तानी को महफूज रखे। तीसरी गुजारिश, वज़ीर दाखिला साहब ने कल परसों अपने बयान में जब इस हुकूमत के काले करतूतों को नंगा करते हुए एक ही जुमला भी बोला है कि ये सिस्टम क्लैप्स हो चुका है। अवाम को चंद लैपटॉप बांटने से और 12-12 घंटे वज़ीर आज़म की तरफ से नौकरी करने से अवाम की भलाई नहीं हो सकती। तो ये इन दोनों पार्टियों के रुख फौरी तौर पे वज़ीर दाखिला की तरफ हो गए हैं कि मशीर आज़म फैसलाबाद वाला हो के कह रहा है कि जरदारी के बच्चे, यानी कि मोहसिन नकवी साहब को ये कह के मुखातब कर रहे हैं। तो कल तक ये मोहसिन नकवी को अपना, क्या मैं कहूँ, मैं कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहता जिसमें किसी की तजलील हो, अपना सारा कुछ मान के बैठे हुए थे। यहाँ तक मैं ये कहता तो अपना माई बाप मान के बैठे हुए थे। तो यार, कितने ये बेशर्म घटिया सोच के लोग हैं कि जब अपने पे बात आती है तो फिर ये अपनी तोपों के रुख जो हैं मेरी फ़ौज की तरफ कर लेते हैं। तो मैं अपने फील्ड मार्शल साहब आपसे यह गुजारिश करता हूं कि इन दोनों बड़ी पार्टियों का सबका रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। ये मेरी अदलिया को, आपकी अदलिया को, ये आपके अदारे को, मेरे अदारे को, जितना बुरा भला ये नाम नहाद बड़ी पार्टियां कहती रही हैं पूरे पाकिस्तान में, किसी ने फ़ौज के बारे में, अदलिया के बारे में इतने इल्ज़ाम तराशी हैं या इतनी गंदी गुफ्तगू किसी ने नहीं की हुई। तो मेरी गुजारिश करने का ये मतलब है कि फील्ड मार्शल साहब, जब ये सियासतदानों के सीने के अंदर दिल ही मौजूद नहीं है, ये बेरहम लोग हैं, दोनों बड़ी पार्टियां, इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते जाएं मेरी बातों के साथ साथ, कि ये लोगों के मासूम बच्चों, बुजुर्गों, माओ बहनों की लाशों के ऊपर सियासत करने वाले लोग हैं। कश्मीर के अंदर खून की होली खेली जा रही है, मेरी फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, बेगुनाह मेरे कश्मीरी बहन भाई शहीद हो रहे हैं। तो हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाएंगे? ये मेरी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, अदारों के ऊपर लगाएंगे। पंजाब के अंदर मरीद के अंदर खून की होली खेली गई, हुकूमत किसकी थी? नून लीग की। बाद में इल्ज़ाम किसके ऊपर लगेगा? मेरी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लगेगा, जो इनका वतीरा है। इस्लामाबाद के अंदर इतनी बड़ी खून की होली खेली गई, हुकूमत किसकी थी? वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की। इल्ज़ाम किसके ऊपर आज तक सोशल मीडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं? अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। मेरी गुजारिश करने का ये मतलब है कि जब ये लोग एक दूसरे को करप्ट भी कह रहे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत भी कह रहे हैं, तो यार ये कितने बेशर्म, फिर एक दूसरे का चिमटे हुए हैं।
تو بلاول بھٹو صاحب آپ فارم 47 کی حکومت کے ساتھ 2.5 سال کیسے گزار لیے؟ کیا ملک کو لوٹنا تھا؟ اس وقت فارم 47 کی حکومت نہیں تھی. آج نون لیگ والے آپ کے بیان کے بدلے میں سوشل میڈیا بھرا پڑا کل سے آج رات سے, وہ مشیر اعظم فیصل آباد والا اور پروفیسر نارووال والا جو وفاقی وزیر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا والد محترم زرداری بھی فارم 47 کا صدر ہے. یار یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا بنایا؟ عوام کو آپ نے فدو بنایا ہوا ہے, عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں. یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کی ننگی تصویریں جہازوں کے اوپر پھینکتے رہے ہیں, آپ کرپشن کے الزام بھی لگا رہے ہیں, ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں, تو حکومت کے مدے بھی لوٹ رہے ہیں. تو میری اپنے فیلڈ مارشل صاحب آپ سے یہی ایک گزارش ہے, خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں, جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, جب انہوں نے پی ٹی آئی کی تمام باتوں کی خود تصدیق کر دی ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, وہ 2.5 سال سے سڑکوں کے اوپر پیٹ رہے ہیں, جب یہ خود مشیر اعظم کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اربوں روپے کی کرپشن کر کے دبئی میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا ہے, تو وہ پی ٹی آئی تو پچھلے 5-7 سالوں سے عمران خان کی قیادت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بڑے گروپ کرپٹ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آن ریکارڈ ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, ابھی یہ تازہ ویڈیو بھی ریکارڈ کے اوپر پڑی ہے. میں نے اپنے پاس سے فیلڈ مارشل صاحب ایک بات بھی نہیں کہی, میں نے کوئی الزام بھی نہیں لگایا, انہی کی باتیں میں نے آپ کے آگے دوبارہ شیئر کی ہیں. انہی باتوں کے پیش نظر ان کو گرفتار کیا جائے, ان سے احتساب کیا جائے, عوام کا ملک کا لوٹا ہوا تمام پارٹیوں سے پیسہ برآمد کیا جائے, چاہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, موجودہ حکمرانوں کا خاص کر کڑا احتساب کیا جائے. عمران خان کی ذات الحمدللہ, میں اللہ کو حضرت جان کے کہنے لگو اپنے دل کی بات, عمران خان کی ذات ایماندار ہے, ملک کے ساتھ مخلص ہے, اس کے حواریوں کی, اس کے ساتھیوں کی, سابقہ ہو یا موجودہ ہو, میں کسی کی بات نہیں کرتا, ان میں بھی کرپٹ ہوں گے, چور ہوں گے, ڈاکو ہوں گے, مگر عمران خان کی ذات اس ملک کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ, اپنی عدلیہ کے ساتھ وفادار ہے, 25 کروڑ عوام کی وفادار ہے. فیئر اینڈ فری ایک الیکشن کروایا جائے, نہیں تو فوری طور پہ مارشل لا لگایا جائے, 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنائی جائے, تمام کرپٹ لوگوں کو گرفتار کیا جائے, چائنا کا ماڈل اپنایا جائے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی. چائنا کے صدر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ ہماری ترقی کا راز ہے کہ ہم نے 30 سالوں میں 3 لاکھ کرپٹ سیاستدانوں کو, کرپٹ بیوروکریسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا. جب یہ ان کے کھلے عام الزام ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں تو پھر ان کو پکڑو, ان کی تفتیش کرو, ان کو پھانسی کے اوپر لٹکا دو, تاکہ میرا ملک بھی, آپ کا ملک بھی, 25 کروڑ عوام کا ملک بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. بہت شکریہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.